Film počinje predstavljanjem Engina, biznismena koji zamišljeno gleda kroz prozor. U 3 sata ujutro Belon također gleda kroz prozor, duboko razmišljajući o noći vani. Zatim upoznajemo Belon, mladu ženu koja radi u firmi za planiranje vjenčanja, zajedno sa svojom prijateljicom Marvi. Marvi sanja o udaji i zavidi rođaki, koja stalno dijeli slike sa vjenčanja. Podstaknuta svojom željom, Marvi traži od Belon da je fotografiše na izletu brodom. Dok Belon fotografiše, Marvi slučajno naleti na putnika i cvijet joj pada u ruke. Uvjerena da je to znak sudbine, Marvi čvrsto drži cvijet. Belon nježno uzima cvijet iz Marvinih ruku i vraća ga gospodinu kojem pripada, pa prijateljice nastavljaju svoju fotografsku sesiju. Iako Marvi sanja o vjenčanjima, Belon nije zainteresovana za ljubav ili brak, obje su previše posvećene poslu, nemaju vremena za privatni život. Vraćamo se Enginu, koji putuje sa prijateljem Sanom. U Enginovoj kući djevojka se sprema otići, a Engin i San uživaju u luksuznoj vožnji. San pita Engina za problem sa Edom, Enginovom djevojkom. Eda ga stalno zove, ali on ne odgovara. Engin priznaje da želi biti samac i ne želi pričati o vezi sa Edom. Dok Eda možda želi brak, Engin nije spreman za to. U međuvremenu, Marvi i Belon putuju autobusom istom rutom kao San i Engin. Na putu su prepreke, blokirani putevi i gužva zbog hitne pomoći. Belon pravi nekoliko teatralnih gestova i Marvi je prati. Engin i San obilaze komšiluk, pokušavaju nagovoriti stanare da napuste svoje domove zbog nadolazeće izgradnje, ali ih ljudi odbijaju. Stanovnici prkosno ostaju, a Engin i San se povlače i nastavljaju razgovor. San savjetuje Engina da se ne zamara brakom, svi njihovi prijatelji su već oženjeni. Na putu do posla, Belon i Marvi raspravljaju o braku, Marvi priznaje svoje razočaranje. Uprkos svemu, njih dvije nastavljaju zezanje na tu temu. Kasne na posao i dobiju ukor od menadžera, posebno zbog Beloninog miješanja u planove za vjenčanje. Menadžer strogo upozorava i prijeti Belon otkazom ako ne ispuni zahtjeve klijenata. Te večeri, Belon i Marvi slučajno završe u istom restoranu gdje Engin kuha zajedno sa Sanom. U Enginovom stanu asistent ga obavještava o brojnim sastancima. Dok Engin izlazi, Eda ga opet zove, ali on otkriva da ga Eda čeka na kauču. Engin je iznenađen. Dok pripremaju mjesto za vjenčanje, razgovaraju o izlascima i traženju partnera. Kasnije, Marvi i Belon odluče otići u bar. Engin večera s prijateljima, ali ga više zanima kuhanje. Kroz Enginovu strast za kuhanjem otkrivamo da sanja o restoranu gdje će oduševljavati goste svojim receptima. Šef kuhinje radosno priča da je pronašao savršenu lokaciju za ostvarenje tog sna. Marvi, vođena željom za ljubavlju, uvjerena je da će ona i Belon upoznati nekoga za 2 minute. Ali njihovo uzbuđenje splasne kad shvate da su 2 muškarca kojima prilaze zapravo stariji tipovi. Iako djevojke pokazuju da nisu zainteresovane, starci i dalje pokušavaju flertovati. Nakon 2 minute, Marvi i Belon uspiju pobjeći, ali starci im šalju pića i nastoje nastaviti razgovor. Nesposobne da ih se otarase, Marvi i Belon bježe u kuhinju gdje neočekivano nalaze Engina i Sana. U neobičnom obratu sudbine njih 4 odmah osjećaju neku povezanost, kao da su začarani, sve u samo 2 minute. Sljedeće jutro, Belon i Engin se bude u istoj sobi, iznenađeni i zbunjeni. Belon povisi glas, a zatim oboje otkriju da nose vjenčano prstenje. Engin pokušava skinuti prsten, pitajući se jesu li išli u Zlataru. Situacija podsjeća na što se desilo u Vegasu i oboje su zbunjeni. Ne znaju kako su završili tu, čija je to kuća, zašto nose vjenčanu odjeću. Zazvoni zvono, Engin otvori vrata, Belon ih brzo zatvara i naiđe na domara. Domar se začudi Enginovim pitanjima o njihovom identitetu i vlasniku kuće. Belon vrisne kad pronađe fotografiju s vjenčanja. Dalje istražuju telefone i nalaze slike od prije 2 godine gdje su kao par. Društvene mreže i fotogalerije potvrđuju njihovu vezu.
Belon zove majku, koja otkriva da su u braku već 2 godine, ali sugeriše da bi možda sve mogao biti san i najavi iznenađenje. Engin i Belon su i dalje zbunjeni, pregledavaju svaki kutak stana. Primjećuju neobične detalje, Belonina skupa odjeća, uokvirena noga, gips koji pripada Enginu. Pokušavaju sastaviti uspomene. Raspravljaju o braku, Belon upozorava Engina da se drži podalje i ismijavaju se međusobno. Napetost raste zbog promjena u Enginovoj garderobi, sad ima mnogo sivih odjela. Dok spremaju doručak, pokušavaju se sjetiti zadnjih uspomena. Engin upozorava Belon da ne sanjari o udaji za nekoga poput njega. Belon ističe svoju posebnost i kaže da je ostvarila san. Predlaže da se neko vrijeme razdvoje. Belon dobije poziv od Marvi i traži je pomoć da se opravda menadžeru zbog kašnjenja na posao. Belon otkriva da ima luksuzni auto koji pere u autoperionici. Engin je zbunjen jer ima samo bicikl. Belon u panici žuri na posao jer kasni. Kad upravitelj dođe, Belon je iznenađena jer umjesto ukora dobije ljubaznost i saznaje da je sada ona šefica firme. Njen sto je zamijenjen, a novi ured je čeka. Marvi kaže Belon da je Engin kupio posao za nju. Engin, nesvjestan promjena, odlazi na posao kao da je sve normalno. Njegov pomoćnik mu kaže da više ne radi tu, ali Engin ne vjeruje. Uporan je i odlazi do svoje stare kancelarije, ali shvata da više nije vlasnik. Bijesan, Engin optužuje Sana da mu je ukrao posao, ali saznaje da ga je San kupio dobrovoljno. Dalje ga šokira kad vidi Edu kako nosi vjenčani prsten i da je udata za Sana. San objašnjava da je Engin napustio plan rušenja kuća, pronašao pravu ljubav sa Belon i ispunio Enginov san o restoranu. Engin posjećuje restoran koji je San spomenuo i upoznaje šeficu kuhinje Imru, koja je iznenađena njegovim stanjem i upozorava ga na posljedice po mentalno zdravlje. Engin učestvuje u degustaciji menija, Imra poboljšava jela i podsjeća ga na Belon, pomažući Enginu da povrati razum. U međuvremenu, Belon i Marvi razmjenjuju šale, a Marvi objavljuje da je Belon trudna. Šaljivo pripisuju njenu zbunjenost jutarnjoj mučnini. Belon, još uvijek zbunjena događajima, dobija poziv od Engina, koji kaže da mora pobjeći od ove nadrealne noćne more i vratiti se starom životu. Engin razmišlja o svim promjenama nakon što je upoznao Belon u ovom snu. Belon mu zahvaljuje što je firmu kupio na njeno ime, ali Engin želi da zajedno okončaju ovaj san. Odlučuju posjetiti bračnog savjetnika da shvate svoju situaciju. Iako se trude objasniti, savjetnik sve interpretira kao metaforu. Par se posvađa kao pravi bračni par u krizi. Savjetnik predlaže da se prisjete svog prvog susreta i traže savjete od voljenih. Par treba da ponovo otkrije ljubav kroz trenutke koji su ih spojili. Belon kaže da se ne sjeća toga, ali savjetnik predlaže da stvaraju nove romantične uspomene na prekris kroz putovanja. Belon odlučuje pročitati svoj dnevnik. Engin je skeptičan i traži konkretnije rješenje. Razgovor im prekida auto koji skoro udari Engina, a Belon ga povuče. Kasnije, Engin i Belon pokušavaju čitati u kinu iz dnevnika da povežu događaje. Dnevnik otkriva da je njihov prvi romantični susret bio u kinu, ali se toga ne sjećaju. Belon postaje glasna, smeta drugima u sali, a Engin se samo nasmije. Drugi susret prema dnevniku bio je na plaži gdje pokušavaju plesati da povrate sjećanja, ali to ne uspijeva. Dva starija muškarca se uvrijede, misleći da je njihovo ponašanje neprimjereno za javnost. Muškarci im prilaze da nauče lekciju, ali Belon i Engin ih gurnu u more. Belon se obeshrabri i misli da su njihovi pokušaji uzaludni, dok Engin vjeruje u njihovu posebnu povezanost. Otkrivaju da su se zbližili kada je Engin vozio Belon u njen stari kvart koji odluče posjetiti. Engin kaže da nema napretka bez promjene, što često govori kao opravdanje za rušenje kvartova. Belon je tužna kad vidi da je sve promijenjeno, male kuće iz djetinjstva su nestale, zamijenjene modernim zgradama. Ona to vidi kao uništenje, a ne razvoj, jer su sjećanja i snovi nestali.
Engin priznaje da su neke nove zgrade njegove firme i da je on odgovoran. Povrijeđena, Belon traži razvod. Engin je zaustavlja, pokušava je uvjeriti da se vrati kući. Kad se vrate, čuju sumnjiv zvuk i uplaše se misleći da je pljačka, ali nije tako. Njihovi prijatelji i porodica čekaju da proslave godišnjicu braka, iznenađenje koje je Engin ranije organizovao, iako se toga ne sjeća. Imra donosi supu koju je Engin pravio po svom receptu. Belon pita za Enginove roditelje i sazna da otac više ne priča s njim, a majka mu je umrla. Engin teško priča o razlozima narušenog odnosa s ocem. Belon iznenada priznaje da se udebljala i pita se kada će osnovati porodicu. Njihovi roditelji sugerišu da vrijeme prolazi brzo i da je možda vrijeme za bebu. Enginovi roditelji insistiraju da čuju epsku priču o prosidbi. Engin je napisao pjesmu i oni je žele čuti. Belon ga ohrabruje. Engin napokon recituje pjesmu, ali nije previše romantičan. Provodno noć, pokušavajući se sjetiti prošlosti kroz razgovore s voljenima, ali bez uspjeha. Stiže novi gost, Enginov otac. Kroz razgovor Engin shvata da je njihov odnos opet dobar i sretan je što mu se otac vratio u život. Na kraju zabave, otac savjetuje Engina da čuva Belon jer mu je spasila život i promijenila ga nabolje nakon teške situacije. Engin ne spominje gubitak pamćenja, ali pita o tome kako mu je Belon spasila život. Otac priča da je Engin bio u komi nakon nesreće nekoliko sedmica, a Belon je cijelo vrijeme bila uz njega i donosila mu omiljenu hranu. Taj miris ga je probudio iz dubokog sna. Engin kaže da mu je teško sjećati se tih trenutaka. Otac ga savjetuje da ne zaboravi najvažnije trenutke s Belon u kuhinji. Engin i Belon dijele emotivan trenutak. Dok se drže za ruke, Engin zahvaljuje Belon, iskreno pričajući o udaljenosti od oca nakon majčine bolesti i smrti. Belon je iznenađena kada joj očuh pokloni ogrlicu Enginove majke za vjenčanje, priznajući koliko je učinila za Engina. Ovaj neočekivani trenutak iznenađuje i Belon, jer vidi svog oca sretnog. Belon pita zašto Engin nije ranije pričao s ocem. Engin kaže da je njegova majka umrla od raka i da je vijest saznao prekasno kad je završio fakultet i počeo raditi u startupu. Zadubio se u posao i udaljio od porodice, propustio majčin sprovod, zbog čega mu je otac okrenuo leđa. Te noći Belon nevoljko dijeli krevet s Enginom, jer će otac spavati kod njih. Potajno želi da je Engin naslijedio očevu nježnost. Belon razmješta poplun na pod da Engin spava tu, ali on se buni, pa postavljaju 3 jastuka između sebe prije nego legnu. Engin skida košulju, pokazuje tetovaže i odlazi se presvući. Podsjeća Belon da se i ona presvuče. Belon krišom pokušava pogledati u ogledalo dok se presvlači. Kad konačno legnu, neugodna atmosfera ostaje i oboje loše spavaju. Opet se pojavljuje motiv 2 sata i 41 na satu. Ujutro Engin primijeti da mu je kosa posjedila, a kod Belon vidi nove šiške i da je u bolovima. Na njihovo iznenađenje otkriju da je Belon trudna, što je nemoguće jer je prošao samo 1 dan. Zbunjena situacija vodi do Beloninog bijesa na Engina jer sumnja na neku podvalu. Ipak, uskoro shvati da je nemoguće zatrudnjeti preko noći, pa oboje shvate da se vrijeme ponovo pomjerilo. Shvate da vrijeme skače svakih 2 godine. Pokušavaju shvatiti situaciju, gledaju fotografije i iznenađeni su koliko ih trudnoća zapravo raduje. Ipak, Belon krivi Engina za sve što im se dešava. Silaze i otkrivaju dječju sobu koju su sagradili. Oboje priznaju da nisu spremni za roditeljstvo, a Belon ima razne žudnje. Traže savjet kod savjetnika za veze, koji kaže da je suočavanje sa strahovima ključno, a da će rođenje djeteta možda sve riješiti. Dok izlaze, Belon za dlaku izbjegne automobil, što podsjeća na raniju scenu. Razgovaraju o mogućnosti buđenja iz sna. Belon se vraća dnevniku i razmišlja o traumama koje bi ih mogle probuditi. Odlučuje da obnove zavjete na dan prosidbe. Priprema kafu, ali Enginu se ne sviđa. Dok porodica razgovara o terminu porođaja, Belon odjednom počne osjećati bol.
puca joj vodenjak i počinje porođaj. Engin je vodi u bolnicu biciklom i stižu na vrijeme. Engin čeka ispred sale, Belon brzo rađa. Dok je mazi po licu, dočekuju djevojčicu. Ponovo se posvađaju oko imena djeteta, sestra odvodi bebu, a Engin ostaje zamišljen. Kasnije se bude ishvate da su se vratili u svoj stari život. Kad otvore oči, i dalje se sjećaju kćerke. Žure u njenu sobu i iznenade se kad je vide odraslu sa imenom koje su izabrali. Zapa zove Engina tata, a Belon mama i traži lutku zeca koja nedostaje. Engin ide u prodavnicu igračaka i iako vlasnik nudi neispravnog zeca, Engin ga uzima. Zabrinut je zbog brzog protoka vremena. Belon se pita šta dalje jer svaki san ubrzava starenje. Engin odlučuje da cijeni svaki trenutak s Belon i Zapom, uživajući u pravom porodičnom životu. Zajedno žive svaki dan s novim iskustvima, stare zajedno i nalaze sreću. Vraćaju se kući i sretno prihvataju brak i vrijeme s kćerkom. Kako godine prolaze, Engin i Belon postaju nježniji jedno prema drugom. Prije spavanja plešu u dnevnoj sobi, a kasnije se zbližavaju. Engin priznaje Belon da više ne želi razmišljati je li sve bio samo san, jer je iskreno sretan s njom. Belon izražava zahvalnost za najbolje dane svog života i radost iščekivanja budućnosti. Opet je 2:41. Ali ujutro Engin se probudi i ne nađe Belon pored sebe. Istovremeno, Belon se budi kod kuće s Marvi. Shvati da je sve bio samo san i priča Marvi o mladom čovjeku iz sna. Marvi je zbunjena, ali i sretna zbog nje. Iako je Engin sretan što se život vratio u normalu, oboje osjećaju da im nešto nedostaje. Engin i Belon se traže online, ali teško vjeruju da je sve bio san. Belon i dalje ne može da povjeruje, a Engin se ubjeđuje da treba krenuti dalje. Engin vraća luksuzni auto, više ne koristi bicikl. Marvi pronalazi Engina online i čita tračeve o njemu kao glavnom playboyu. Vidi slike Engina s 2 djevojke, Belon potvrđuje da je o tome sanjala. Život im se vraća u normalu. Belon više nije šefica. Menadžer joj vraća poziciju, ali Belon daje otkaz. Ohrabrena od Marvi, Belon oklijeva da kontaktira Engina iz sna. Boji se da će Engin pomisliti da ga traži zbog novca, ali Marvi je uvjerava da se javi, sugerišući da sudbina možda igra ulogu. Engin shvata da rušenje kvartova više nije pravi put. Priznaje asistentu i Sanu da se zaljubio u Belon. Posjećuje sva mjesta iz sna, uključujući restoran, i odlučuje ga kupiti. Također traži lutku zeca koju Zapa traži. Kasnije, Belon opet obilazi lokacije iz sna, uključujući plažu, i sreće iste ljude. Engin isto radi i oboje posjećuju ta mjesta odvojeno. Belon traži pomoć kod savjetnika za veze i iznenađena je kad vidi Engina kako pokušava da se izvini AA, misleći da su zajedno. Belon odustaje i tužna je jer misli da su snovi gotovi. Ali kad Engin vidi Belon kako odlazi, doziva je po imenu. Belon ga primijeti na kiši i shvati da su oboje dijelili isti san. Engina udari auto dok prelazi cestu. Belon trči prema njemu i obećava da ga neće napustiti ni dok ga voze kolima hitne pomoći. Iako je povrijeđen, Engin daje Belon majčinu ogrlicu i želi da sve iz sna postane stvarnost. Belon obećava da će ono što su doživjeli u snu pretvoriti u stvarnost. Mjesecima kasnije prisustvujemo Enginovom i Beloninom vjenčanju. Belon je spasila Enginov život i bila uz njega tokom bolesti. Zajedno su pronašli sreću i nekoliko godina kasnije san im se ostvario kada je Belon rodila istu onu djevojčicu iz sna.